in ko fara sɛbɛn ko abwabul khairati hɛrɛ bonda. Fatiha ye hɛrɛ bonda de ye kungo ja. Komi i nana anw sɔrɔ faso kɔnɔ yan, i mago bɛ diɲɛ dalilu fɛn o fɛn na Fatiha kɔnɔ, c'est-à-dire magoɲafɛn na quoi. A question min b'i bolo i b'a di, n b'a jaabi. Ne wolola yan de. Fatiha ye aya 7 de. Sanfara ye 7 de. Dugufara ye 7 ye. Tile bɛ boli heure 7 kan. Kunɲɔgɔn ye don 7 ye. Alakira ye den 7 sɔrɔ. Janɛmɛso ye so 7 ye. Furu 7 de sirila lawusi la. Lahara don mɔgɔ 7 de bɛ jɔ lawusi suma na. Alikaba bɛ tawafu siɲɛ 7. Safa ni Marwa bɛ boli siɲɛ 7. Setana bɛ bɔ 7 sigiyɔrɔma 7. Harakatu solati sabwa seli yɛrɛ baara min bɛ kɛ seli kɔnɔ ye 7 ye. Kungo ja nin bɛɛ nana Fatiha bonya de kosɔn. Tellement faamu de. Fatiha ye tɔgɔ kitabu dɔ bɛ yen o b'a fɔ ko kayfa tahfazul Qur'an. O kitabu in kɔnɔ o bɛ Fatiha tɔgɔ di k'a kɛ tɔgɔ 24. Tɔgɔ 24 na n bɛ tɔgɔ damadɔ dɔrɔn d'i ma a la. A tɔgɔ 8 o ye El-Kenzu, nafoloso. Fatiha ye nafoloso de ye. Kitabu min bɛ yen ni o b'a f'i ye, an y'a bɔ kitabu min kɔnɔ, kitabu in tɔgɔ ye ko a tɔgɔ ye de kayfa tahfazul Qur'an. O kitabu la a b'a f'i ye ko Fatiha tɔgɔ dɔ ye ko El-Kenzu, nafoloso. Kungo ja i b'a kɔrɔbɔ ni tiɲɛ tɛ i b'a bila. Mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye Fatiha kalan siɲɛ 41 tile 41 kɔnɔ, Ala b'i tɔgɔ effacer ka bɔ fantanw cɛla, a b'a bila nafolotigi cɛla. Taa kana t'o la fiyewu. O kɔ tɛmɛnen kɔ, o b'a fɔ Fatiha ma yɔrɔ dɔ la tuguni ko El-Kafiyatu, min bɛ mɔgɔ wasa. Fatiha la n'i ko bisimilahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin, sanfara fɔlɔ bɛ dayɛlɛ. Arahmani arahimi, sanfara 2 bɛ dayɛlɛ. Maliki yawmiddin, 3 bɛ dayɛlɛ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 4 bɛ dayɛlɛ. Ihdina siratal mustaqima, 5 bɛ dayɛlɛ. Siratal ladzina an'amta alaihim, 6 bɛ dayɛlɛ. Ghayril maghdubi alaihim waladdallin, sanfara 7 bɛ dayɛlɛ. Ala b'a fɔ jɔ ma o la, i bɛ min fɛ a fɔ n b'a k'i ye. O kɔ tɛmɛnen kɔ, a fɔra Fatiha de ma ko sab'ul masani. Fatiha ye jigiko 2 de kɛ Alakira kan. A jigiko kelen bɛɛ mɛlɛkɛ 70,000 bɛ a accompagner. Komi n'a fɔra ko Hayidara bɛna anw fɛ Jurajugu tunna yan bi. Mɔgɔ bayiri ka b'a accompagner parce que ani kɛtɔw tɛ kelen ye. Yɔrɔ o ye bonya da ye. Hayidara mago bɛ nin dugu la bi, mobili ka ca 200 ye. O ye a ka fisa mɔgɔ tɔw ye, sabula dɔw kelen bɛ na o. Mais ale ka wulili la jama de bɛ tugu a kɔ, o y'a valeur de ye. Bon o valeur la Kurana sura tɔw jigira Alakira kan, Jibirila nan'o d'a ma. Mais Fatiha la Ala ye pied don mɛlɛkɛ 70,000 de la. A ye tugu nin sura in na a ka taa di Alakira ma. A digira kira kan k'a to Madinɛ, Maka. A digi ko 2 kira k'a to Madinɛ. A fɔra ma ko sab'ul masani. Kungo ja kana da kalan ma i taamatɔ ka Kurana sɛbɛn. Mais seli kɔnɔ n'i ma Fatiha kalan seli la i ka seli ye fu ye. N bɛna kungo kelen d'i ma. I ni ne kumana téléphone na bi. Après i ka bɔ Bamakɔ ka na. N'i b'a fɛ ka téléphone ci Ala ma. Sur place. Ala n b'a fɛ ka muso in furu. Ou bien Ala n ka baara ko gɛlɛyara. Ou bien Ala mago bɛ dɔnni nafɛn dɔ la. Ou bien Ala bana bɛ ne na n t'a dɔn n b'a fura sɔrɔ cogo min. Jogo 2 kɛ.
fatiha kala siɲɛ kɛmɛ i jɔlen n'i y'o arakan kɛ i bɛ wuli tuguni i b'a kala siɲɛ kɛmɛ n'i ye tahiya kɛ i b'a kala siɲɛ kɛmɛ siɲɛ 99 o bɛɛ ye joli ye o bɛɛ ye 299 kana salamu bila dɛ i da o seli kɔnɔ i mago bɛ sogo min na ala bɛna d'i ma ni banafura don ou bien n'i ka fɛn tununa ou bien i mago bɛ fɛn dɔ la ala bɛna wulibali d'i ma istikara kɔnɔ ten ni dugu jɛra i bɛ sɔrɔ ka fɔ assalamu alaikum Allahu akbar ha balima de n filɛ ka nin min fɔ lahara n bɛ segin a kan kungo ja ni bana dɔ b'i la bana min n'a degunna i ma fura sɔrɔ a la ni cɛ de don n'i ye fajiri seli muru ta i ka fatiha kala siɲɛ 3 kana kuma mɔgɔ si fɛ i bɛ taa kungo kɔnɔ n'i taara kungo kɔnɔ n'i ni jiri fɛn o fɛn bɛɛ na i mana si jiri o jiri ma a jiri tigɛ kana tourner jiri nɔfɛ a jiri tigɛ ni cɛ don kuru 3 ni muso don kuru 4 i kana d'a tigi ma a k'a tobi k'a kɔ n'a kora bi sɔgɔmada na wula fɛ a tigi b'a fɔ alhamdulillah ninnu ye dogolako tɛ ninnu ye ne bɛ se ka kuma ni e ye dogo la e kelen ni kelen mais aw ye journalistiw de ye e bɛ taa nin kasiti jouer diɲɛmɔgɔ b'a mɛn nkalon t'a la o ni e ni ne ye ɲɔgɔn nɛgɛ yan minnu b'a mɛn olu tɛna an sutura la tumana fatiha n'i ko fatiha dɔrɔn fatiha ye a bɛɛ de a tɔgɔ tanna u b'a fɔ a ma ko el asasu fatiha tɔgɔ in bɛɛ bɛ kitabu in de kɔnɔ n'o ye n yɛrɛ ka ɲi kitabu bɔlen n'a bɛ fɔ a ma ko abul khairati hɛrɛ bondaw don dɔ bana dɔ ye alakira mɔdenkɛ sɔrɔ n'o Huseini ye kira y'a mɔden lajɛ kitabu dɔ bɛ ko khazinatul asrar o kitabu b'a f'i ye a y'a mɔden lajɛ furu di tira alakira ɲɛ kan Jibila nana f'a ye ko e bɛ hami i mɔden na cogo di k'a sɔrɔ fatiha bɛ e bolo kira Muhamadu ye di fili ka fatiha kala siɲɛ 40 k'a d'a mɔden ma mɔden y'a min a kɛnɛyara u b'a f'i ye ko kɔrɔna sura dɔ bɛ yen ko a mumɛ bɛɛ ko fa t'a la o ye fatiha de ye alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin fataqun fa ye bana de fatiha la o de y'a to a fɔra fatiha ma ko ashafiyatu ko ale de bi mɔgɔ kɛnɛya kitabu kelen in kɔnɔ n'i y'a lajɛ i bɛna al-shafiyatu y'a kɔnɔ ko sura min bɛ yen ni a bɛ mɔgɔ kɛnɛya o tumana a bɛ fɔ a ma yɔrɔ dɔ la suratu shifa'i n'o ye a tɔgɔ 17nan ye ko suratu shifa'i bana furakɛ sura a bɛ fɔ o tuguni ko ar-ruqyatu ko salolikɛla o la an ye fatiha in bɔ o bɔcogo la aya min b'a kɔnɔ an y'o sɛbɛn a la fatiha yɛrɛ bɛ bɛn kumakan joli ma o b'a kɔnɔ fatiha yɛrɛ fana a bɛ bɛn harifu joli ma o b'a kɔnɔ kitabu in b'a f'i ye ko aya to ha sabwa ko fatiha aya ye aya 7 de a bɛ tila k'a f'i ye ko wa kalimatu wa 15 kalima fatiha bɛ bɛn kumakan 15 ma tɛrima faamu de a bɛ bɛn kumakan 15 ma o ye fatiha ye a bɛ tila k'a f'i ye ko wa hurufuha 125 harfan fatiha yɛrɛ a b c d e f g o min b'a kɔnɔ o bɛ bɛn harifu 25 ma kungo jan filɛ ka ninnu d'i ma sani ka bɔ an fɛ jurajugu tuna yan i b'i jija fatiha harifu 125 n'an tilara n'i tilara ka ɲininkaliw la seliji ta i ka jogo 2 kɛ i k'a wurudi i mago bɛ hami min na a ɲini ala fɛ parce que an bɛ siran ala ɲɛ mais an bɛ siran aw ɲɛ kojugu parce que aw t'i mɔgɔ sutura tɛrima faamu de ni journaliste ye min ye a b'o de fɔ
tumana e yɛrɛ ka nin ngɔrɔbɔ ya sisan ni an tilara jogo fila kɛ dɔrɔn i k'a wurudi siɲɛ 125 o ye fatiya harfu da de ye n'o kɛra diɲɛ hami o hami na o y'o hami bannen tumana kitabu in kɔnɔ an ye a di mɔgɔw ma kunɲɔgɔn don la tɛrima faamu de mɔgɔ min bangera dimanche parce que tɔɔrɔ min bɛ anw kan o de ye ko ɲɛɲinibaliya ye mɔgɔ min bangera dimanche mɔgɔ caman bɛ yen u ye kalanw kɛ diplôme sɔrɔla mais u ma jɔyɔrɔw sɔrɔ kalanw kɛra baaraw ma sɔrɔ npogotigiw bɛ yen u ma furu sɔrɔ cɛjuguya tɛ mangoya tɛ o bɛɛ bɛ tɛmɛ ka da dabalijuguw kunna mais anw yɛrɛ dun an ma ko ɲɛɲini i den min bangera dimanche dimanche ta filɛ nin ye y'a faamu den min bangera dimanche dimanche sɔrɔ ta parce que ala ye fatiya kɛ kunɲɔgɔn kɔnɔ den min bangera dimanche bisimilahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin o ye dimanche ye dɔgɔkun 7 a bɛɛ ni a ka haya kelen-kelen de fatiya kɔnɔ a n'a yiri yiri ninnu bɛ yiri bɛɛ de bɛ nin kitabu kɔnɔ terima faamu de alhamdulilahi rabbil alamin o ye dimanche ye arahmani arahimi o ye ntɛnɛn ye maliki yomi dini o ye tarata ye iyaka na'budu wa iyaka nasta'in o ye araba ye ihdina siratal mustaqima o ye alamisa ye siratal ladzina an'amta alaihim o ye juma ye ghayril maghdubi alaihim wala dallina o ye sibiri ye u b'a fɔ ko ni den min bangera juma k'i ka ko ka gɛlɛn a fɔra ka caya mɔgɔw fɛ ko alamisa donya den fana kunkolo ka gɛlɛn ka ti furu sɔrɔ ko ja nin ta i k'a lajɛ dɔrɔn nin ye dimanche ye n bɛ dimanche ta d'i ma parce que n b'a dɔn e bɛ k'i da mugan cogo min na ɲininkali caman b'i bolo wa a tɔw fɛn ka nɔgɔ i ma parce que yanni bamakɔ ka jan danaya dɔ de y'a kɛ sinon kabi ala y'i da i ma se nin dugu la yan fɔlɔ yan ye ne wolodugu de ye ne bangera yan yan ye faso de ye mɔgɔ bɛ fɛn dɔ fɔ faso kɔfɛ faso yɛrɛ kɔnɔ n'i ye min fɔ o y'a yɛrɛ ye fadenw t'i to yen n'i ye nkalon tigɛ ne bɛ kuma yan ka n disi gosi de mɔgɔ min bangera dimanche bisimilahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin o bɛ sɛbɛn ka di dimanche donya den ma dimanche donya den ka wurudili ya hayyu ya qayyumu Allahu akbar mana bisimilahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin ya hayyu ya qayyumu o sɛbɛn siɲɛ 100 n'i y'a sɛbɛn siɲɛ 100 ni yiri filɛ nin ye kalakari bilenni a bɛ arabu la cogo min na a bɛ faransɛ la ten kalakari bilenni o ye jiri dɔ ye nin nasi bɔ k'o d'a ma n'i ye nin nasi bɔ k'a d'a ma a b'a ko n'a ye et puis k'a min dimanche donya don o ye dimanche donya den ka siri tigɛlen ye n'a dɔ b'i bolo min ma furu nin yɔrɔ in sɛbɛn ka d'a ma o san ti ban n'a ma furu a k'a wolodon dɔ dɔrɔn k'a fɔ ne wolola nin don a wolodon yiri lajɛ dimanche ye kalakari bilenni ye o kumana o ta ye nin ye et puis ni problème y'i sɔrɔ e dimanche donya don ni mago bɛ fɛn dɔ de la garijɛgɛ gɛlɛya na kɛmɛ k'i tɛgɛ ja n'o kɛra hami o hami ye ala b'o bila den min bɛ yen ni a bangera ntɛnɛn don ntɛnɛn na i tɛ taa yɔrɔ jan arahamani arahimi ya ra'ufu ya atufu ya ra'ufu ya atufu bisimilahi arahmani arahimi kɔfɛ o sɛbɛn dɔrɔn siɲɛ 100 o jiri ye cangara ye n'i y'o bɔ k'o di ntɛnɛndonya den ma ni baara ko don ou bien ni bana don ou bien ni furu ko don ou bien ni garijɛgɛ ko don o banna pewu o de la mori denmisɛnw bɛ yen a tigi m'a dɔgɔna parce que a ye baara in kɛ a nana 250 di yan mori bɛ mori sɔn 250 la yɔrɔ min na o b'a sɔrɔ ko caman kɛra
a ye nin nasi bɔ ta nin di dimanche ye wa a ye dimanche nasi bɔ k'o kɛ daga kɔnɔ ka dimanche yiri k'o kan n bɛ ntɛnɛn ye wa a ye nin nasi bɔ k'o kɛ daga kɔnɔ k'o jiri k'o kan ka sarata ta kɛ ten o daga 7 de b'a bolo ni banabaatɔ nana n'i nana dimanche a tɛ maga daga wɛrɛ la a bɛ dimanche daga dɔrɔn ta k'o d'i ma n'i nana ntɛnɛn a bɛ ntɛnɛn daga ta k'a d'i ma n'i nana tarata a bɛ tarata daga ta k'a d'i ma donc o la fatiha an ye nin bɔ a bɔcogo la tere ka adamadenw bɔ fili la et puis u bɛ se ka baara kɛ cogo min na n'u ka diinɛ ye ala sago i bonya b'a la awa an karamɔgɔ o yɔrɔ faamuna sisan nin ye mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ sa ni olu bangedenw dɔnnen don u yɛrɛ fɛ nka anw caman bɛ yen nɔ tiɲɛ yɛrɛ la i b'a sɔrɔ anw bangedenw ma se ka don an fɛ cogo ci la yala anw ta bɛ kɛ cogo jumɛn na ani yala nin fɛn fɔtɔ filɛ nin ye minnu bɛɛ lajɛlen bɛ nin liburu in kɔnɔna na yala dɔnniya wɛrɛw b'a kɔnɔ wa minnu bɛ mɔgɔ la oui alhamdulillah kungo ja 9h de ka ca minnu bɛ u bangera burusiw kɔnɔ ka caya bon u ti u yɛrɛ ka don dɔn dɔw bangebagaw fatura dɔw yɛrɛ t'u ta dɔn fiyewu mana n'o don i bɛ se ka kunɲɔgɔn fatiha sɛbɛn ka a kunɲɔgɔn yiri bɛɛ ɲini siɲɛ kelen kalakari bilenni sangara ndabanɔgɔla jalala dɔn ani siri donc a jiriw bɛɛ b'a kɔnɔ e dan ye dɔrɔn ka fatiha sɛbɛn k'a kɛ daga kɔnɔ i yɛrɛ ka yiri fatiha kunɲɔgɔn yiri in bɛɛ k'a kɔnɔ o tuma na n'a ma kɛ munu ye a bɛ kɛ kara ye a mana kɛ cogo cogo i wolodenw kɔni b'a dɔn kɔnɔ bon n ye mɔgɔw yɛrɛ fana sɔrɔ minnu ye a kɛ o kɛcogo la mais sugo la a nana jira o la k'i wolodenw ye nin don ye Allahu akbar parce que dalu ye danaya de ye n'i ye dalu baara cogo la e yɛrɛ bɛna fɛn dɔ y'a kɔnɔ i ma deli ka min ɲɔgɔn y'a la tellement faamu de bon o tuma na ni kitabu kɔnɔ fayida wɛrɛw b'a la minnu ka ca mais a bɛɛ bɛ fatiha kan masalan a numéro 17 na kitabu ye numéro 17 a bɛ yen wa min khawatiha بعد صلاة الصبح تذكر بعدد حروفها 125 مرة نال مقصوده ولكل هم وغم تكرهها عدد المرسلين bon o tuma na ani kuma in a bɔra kitabu min kɔnɔ o ye khazinatul asrar ye o b'a f'i ye ko ni hami gɛlɛn ye i sɔrɔ k'i ka fatiha wurudi a harfu da la siɲɛ 125 bon ko n'o yɛrɛ min diya ni hamina ko gɛlɛn nana ani gami parce que hami e bɛ se ka min fɔ mɔgɔ wɛrɛ ye mais gami o tɛ se ka lakali ni gami ye dutigi sɔrɔ hali tɛ se ka f'i muso ye a bɛ sigi i ni ka di bon o gami nasɔn n'o tɛ se ka lakali fiyewu n'o nan'i ma ko i bɛ a wurudi kiraw da la hami wɛrɛw bɛ yen n'a y'i sɔrɔ o la o tuma na o ye i bɛ se ka kala kiraw da la o ye hamiw ni gami ye mais a nacogo wɛrɛ bɛ yen tuguni wa aidan min al arzaki wal khairati ni mago bɛ garijɛgɛ la ani hɛrɛ caman i b'a kala dimanche fatiha i b'a kala siɲɛ 70 ntɛnɛn i b'a kala siɲɛ 60 tarata siɲɛ 50 araba siɲɛ 40 alamisa siɲɛ 30 juma siɲɛ 20 sibiri siɲɛ 10 i bɛ dɔɔnin dɔɔnin bɔ a la tan t'a bɔ a la o kɛra hami o hami kama kunɲɔgɔn kelen kɔnɔ o banna donc a bɛɛ sɛbɛnlen bɛ a kitabu in kɔnɔ komi i yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na o kɔ tɛmɛnen kɔ kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni jɔ ye fatiha aya fɔlɔ fɔ ni ko bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin fataha Allahu lahu abwaaba sama'il ula bil afwi wal maghfira
ni ye fatiha aya kelen fɔ sanfara fɔlɔ bi dayɛlɛ ko ni ye aya filanan fɔ sanfara filanan bi dayɛlɛ ni ye aya sabanan fɔ sanfara sabanan bi dayɛlɛ tumana fatiha aya 7 sanfara 7 bi dayɛlɛ ni jɔn ye min fɔ ala ye a b'o kɛ ala sago bonya b'a la awa hali bi an lamɛnbagaw a kana ɲinɛ k'a fɔ ani an karamɔgɔ Ustaz Mamadu Konate don an wulila ka se a ma fɔ a yɛrɛ bange dugu la n'o ye Juradugu Tina ye o la sisan an bɛ taa ni ɲininkali ye hali bi an karamɔgɔ min b'an bolo sisan o de ye an y'a ye dɔnnibagaw minnu bɛ nin fayida nin di mɔgɔw ma u bɛ dɔw de sɛbɛ dɔrɔn k'a fɔ ko ni mɔgɔ b'a tɔw la k'i b'olu yɔrɔ ɲini nka an y'a ye ka kitabu in kɔnɔ e kɛn bɛ ka dɔnniya bɛɛ lajɛlen di ka walawala sabu i yɛrɛ bɛ se ka t'i sigi dɔrɔn n'i ye kitabu in sɔrɔ ka kɛ mori ye karamɔgɔ mun de y'i bila o la bon ne ka diinɛ de n bila o la parce que silamɛya don ka layidu kan 6 de don a layidu kan 6 dɔ ye n tɛ namara kɛ n bolo kɔrɔ n t'a kɛ n sen kɔrɔ ne ye diinɛ baarakɛla de ye et puis an yɛrɛ bɔra i nana fin na bɛɛ i kobali an taara tuna kɛrɛfɛ dugu dɔ la sisan ni o ye a tɔgɔ ye de Kɔmabugu an bɔra yen sisan de donc an taara min fɔ olu ye ala ka diinɛ de don donc o kira ye min ɲini diinɛlaselaw fɛ o de ye an ka mɔgɔw wele ka se ala ka diinɛ ma n'an jogo ye sani an da k'a fɔ o ye dalilu kelen ye dalilu filanan an y'a sɔrɔ ala ye nabi ɲuman dɔw kira Musa ani Khadir dɔw ko Khadar ala ye Musa ni Khadaru bila baaradenya na yatimɛ den dɔw ye munna ko wa kana abuhuma salihan o fa tun ye ɲamakala de ye kungo jani ye anw ka bangi de dutigi ka ɲuman de ye ka bangi ye i salen kɔ o b'i ka du ta n'i ye dalilu di mɔgɔw ma ko nin don u ka i sɔrɔ n'a tɔ ye n'i y'a ye dɔnnibaga la ne de y'a fɔ bilahi o salen kɔ o den tɛ se k'o ka kitabu ta o kɔfɛ sabula a ye mɔgɔw nɛgɛ et puis étage côté dɛ hali n'o ye so jɔ ka se larusi ma n'a sara don min na kunɲɔgɔn tɛ dafa a ka du bɛ ci sabula o fa tun bɛ dɔ ka nkalon kɔ mana anw ye nin di cogo la foyi dogolen t'a kɔnɔ parce que an b'a dɔn an bɛ alijinɛ sɔrɔ ni nin sira ye mɔgɔ dama min bɛ na ni kitabu san o kamana gɔnna bana minnu na n'a ma se ka furakɛ e bangera ntɛnɛn bana jugu dɔ bɛ e la i ye nin kitabu in san ka ntɛnɛn don ɲini ko o sɛbɛn a kɔnɔ k'a yiri fana sɛbɛn a kɔnɔ e ka bana kɛnɛyara i kan ka ala min bato ne bɛ dɔ sɔrɔ o baraji la e fana tɛ se ka ban ala la tuguni parce que ala jɔn dɔ de ye e furakɛ n'a ka kɔnɔjɛlenya ye o tuma na o de kosɔn an ye nin kitabu fɛn bɛɛ lajɛlen sɛbɛn a kɔnɔ tuma na mais minnu bɛ yen n'u bɛ kitabu dɔ sɛbɛn ka dɔ to olu ti anw ye parce que anw ye diinɛlaselaw ye i bɛ taa sɔrɔ olu caman ye moriw de ye u sigilen bɛ so kɔnɔ mori bɛ yen karamɔgɔ bɛ yen diinɛlasela bɛ yen bon anw ye diinɛlaselaw de ye donc anw tɛ se ka mɔgɔ détourner ka se an ma nkalon kan vraiment faamu de deuxième depuis an ye nin kasiti bɔ 2007 la mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ digi ta de peut-être i yɛrɛ bɛ sɔrɔ k'a mɛn u b'a fɔ ko Konate tɛ sɔrɔ téléphone na parce que dɔw bɛ yen u bɛ digi de ta karamɔgɔ an ye nin mɛn sigi a kan k'a sɛbɛn i b'a dɔw sɛbɛnni daminɛ i bɛ 30 minutes de k'a la n'a fɔra ko kasɛti kelen kɔnɔ kuma bɛɛ ka taa sɛbɛn min ka nɔgɔ i yɛrɛ ma o ye ka papier bɔ ka d'u ma o k'a ɲini u yɛrɛ kɔrɔ ɲininkali t'a la tuma na ne ye a bɛɛ sɛbɛn ma fɛn dogo a la ka da an ka diinɛ kan ne yɛrɛ y'a sɛbɛn caman an karamɔgɔ o kɔfɛ sisan i ye fɛn caman fɔ k'a fɔ ko olu n'ala sɔnna ma a bɛ olu nafa i n'a fɔ banaw bɛ olu la fo ka taa se mɔgɔ wɛrɛw ma ani haminanko gɛlɛnw ani fo ka taa se kungo mana bi kan ka se ka olu kungo ninnu yara ka bɔ yen nɔ nin ye o ta fan ye o ta o kɔfɛ dɔw wɛrɛw fana bɛ yen nɔ mago bɛ minnu fana na n'ala sɔnna ma olu bɛ se k'a fɔ ko nin kitabu in filɛ nin ye dɔnniyaw b'a kɔnɔ minnu bɛ nafolo ni fɛn caman nɔgɔya mɔgɔ ye nka mɛ duko o ka gɛlɛn bi sigi le ban surtout duguba kɔnɔ mɔgɔw ma yala nin kitabu in
dɔnniya minnu b'a kɔnɔ n'i sera k'a k'a ɲɛma i bɛ du sɔrɔ wa ani mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ minnu mɔgɔw bɛ ka u nɔngɔn bɔ bi n'o de ye ka don mobili kura kɔnɔ ani dɔw bɛ yen nɔ u y'a ye u ye fɛn caman lajara bi u ma se ka visa sɔrɔ ɔ yala i bɛ se k'a fɔ dɔw ye visa sɔrɔ na ka taa kɔkannaw la wa karamɔgɔ. oui o ti ban ni kitabu in a kɔnɔ kuma bɛ visa lase mɔgɔ ma et puis a bɛ fɛn lase mɔgɔ ma min ka bon visa ye tellement faamu de ni ye kitabu in tɔgɔ 21 n'a lajɛ o b'a fɔ ye ko suratu su'al ɲiningali sura deli sura parce que i bɛ ala deli n'a ye tumana tɔgɔ 21 n'a ye suratu su'al de donc kabini ye ni mago bɛ min na o bɛ ɲɛ sɔrɔ mais mɔgɔ min b'a fɛ ka ɲɛ sɔrɔ a la joona joona i ka papier ko la kungo jan o ti yɔrɔ jan ko ye o e bangera ntɛnɛn ye ntɛnɛn jiri ɲini dɔrɔn i ka ntɛnɛn aya bɔ a kɔnɔ i k'a nasi k'a kan k'i ko n'a ye i k'a wurudi o kɛra diɲɛ na hami o hami visa ko ka dɔgɔ a la a tant que i b'o ka ko wurudi hali n'i taara n'i ka visa sɔrɔ i mago bɛ baara de la a wurudi dɔrɔn o kɔ tɛmɛnen kɔ n bɛ kelen f'i ye fatiya kɔnɔ u ye n ziri n'a ka di ye yaa ye ne faso de ye n b'a fɛ ka min f'i ye kana bɔ yan n'i ma nin dɔ kɛ parce que i bɛ taa kuma de i bɛ taa fɔ de ko n bɔra konate fɛ a bɛ taa n'i bɔra yan sisan i bɛ fatiya sɛbɛn tiɲɛ harifu harifu bisimilahi arahamani kan'u tugu ɲɔgɔn na alphabet bɛ cogo min na a kɛ ten quoi dɔgɔ siri fukɔrɔ tigɛlen ɲini ni mɔgɔ nana ni dɔgɔ ye k'a bi fu min bɛ tigɛ ka bɔ a la e k'o fu ɲini k'a kɛ daga la kungo jan k'i ko n'a ye n'i sirilen don i b'a ye i sirilen don u bɛ na i kora n'a ye min kɛ u b'u fu tigɛ tigɛ ka bɔ i sirilen na sogo la n'o ma se ka kɛ i bɛ misi dɔ tagamatɔ ye sogo la misi in juru tigɛlen don a juru bɛ sama n'a nɔfɛ ou bien i bɛ daba dɔ ye saga ou bien ba i b'a dɔn juru foninen ye ka yaala o ye i ka o ye ta bannen pepu ta kana kɛ a la nunu kana bɔ yan n'i ma nunu kɛ yɛrɛ tɛrima faamu de bon o ye fatiya nanen a tigɛ tigɛlen et puis ni muso min ko n ti den sɔrɔ fatiya ni muso in sera ka a wolodon dɔn i wolola tarata maliki yomi dini maliki yomi dini o ye tarata de o ala tɔgɔ ye ya muqallibul qulub wal absar ya muqallibul qulub wal absar ya muqallibul qulub wal absar o sɛbɛn siɲɛ 100 sɛmuso jɛman a kɛ ka sɛmuso jɛman tobi i k'a dun o den kelen kɔni b'o bange Allahu akbar ta kana t'a la donc fatiha o de la u k'a ma ko al asasu ko lasulu a tɔgɔ dɔ fana bɛ ko ummul qur'an qur'ana ba wallahi ni ye den ɲuman ye yɔrɔ min na a bɔra ba ɲuman de la Kurana bɛɛ ba ye fatiya ye tumana hala da ye adamaden ba ye ka ko bɛɛ ye Kurana ba ye fatiya de wallahi o tilara ka k'a fɔ a ma ko el asasu lasulu yɛrɛ yɛrɛ Kurana sinsin yɔrɔ o de fatiya ye o de la seli ti ɲa n'a tɛ fɛn dɔ fara ɲɛtigi kan n'a fɔra ko el fatiya a bɛ mun kɛ a b'aw tɛgɛ ja o tumana kabini ye fatiya ye garijɛgɛ de ye o parce que n'a fɔra ko a ye nin minɛ ko hɔn hali n'i kɛra fɛn dɔ i b'i tɛgɛ ja el fatiya i b'i tɛgɛ ja tumana fatiya ye dayɛlɛli yɛrɛ de et puis hakiligoya tɛ dɛ i hakili ka kɛ fali ta ye fatiya sɛbɛn siɲɛ misi nɛ saga nɛ ba nɛ olu ɲini dɔrɔn i k'a kɛ daga kɔnɔ k'a tobi mais kana to dimɔgɔ ka da la mais i b'o sɛbɛn araba
parce que doni jigira je kono araba Allahu akbar wajala mo min bangira araba ibi glali kala fen chamani ara jum glalaw ni doni bakaw ni mobili glalam bandunu do re bu sigi do ka fendo fabriquer u kungolola akla be bangira araba Allah doni na araba ni sebe araba fajiri da fe kana to dimo ka dala akeka machine ne saka ne tobi ani bane ikadu kanta ni fla kungo jay bafo Allahu akbar ya ko na te fasori ne ti kuma de membi kuma ya konate terma famu bayisu de mbi kuma ya ndi o ko timenengo ni banaye moko mine sadiri banaba to dikuni mpado atorolido kosobe afaye ki bolo dai farkulo kata ako nyi frakele mi ngi telephone na ko dogolen tine bolo wallahi terma famude ni ya yi ba dugo yi nyengo de ala mi ya di ma bi ko ko ala ta de bi ba wallahi rakate ba afo banaba to ya ka bolo da ayorola Allahu akbar ika fatia kala shekele iba yi nga ko be togodi aba fo do borala fatia kala shen fla iba fakira togodi aba fo do borala fatia kala shen saba aba fo do borala fatia kala fakata fote ka bana aba fiye ko abana ibi soro ka kala nejo kona to yi ma famude muso yi wele kito fosigaso bon we ta kana to la o yoro ngilin kodi o ko tumene ngo an fe nan de muso bi ta chala sigiro la obi munge muso bina nyongre aba bulu da fa ko aba fo boa ibi ya famo iye mungi fala mai le tawto fona soro ye to min dun na makaro la suno e munge mai o de ba bulu da ko fe fa bi de bulu ba ko ko nya fara o e fa kolo de o ma nyi ma famu ngo jani e de muso bi ta chala sigiro la afaye akafo nyin sinzini bismillah katagani arhamani Allahu akbar nabi sigi a caka glanka ba fo nyin sigi ni arahimi Allah billahi tallahi ala min be nyin ngalla harado o furutisa o musutina fiye fiyo bo ko ni mburanga bikelala ai konate o tiso teleminenta ni la harate ni o boto e furula o bi katange de kono kabo konate o ti fatia be de o bismillahir rahmanir rahim drongi Allah comme on fait dron de quoi terma famude o bismillahir rahmanir rahim ni mo ko bi ta kele ke yoro la sura si de do o be ta voyager la afo nyin sin bismillah katagani arrahmani mbisegini arrahimi o kele la hanni jebe bana inyuma mbisegi bismillah ka laydu ko so konate nete mordem son tunen do don ka fo tama tuni kay ba fakataka america espagne jamana jado la ibita na fulo nyini dila afo bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata ijoy Allah akbar ya hadi ya hadi ya hadi ya hadi ya hadi shekeme if ko kuma na bisroka ikan na fulo mako ben na fulo ni heremina من بسرعة فإهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويا بالي konate musomin be na de tijo na de mo den sura shitijo na bangira dron afaye kwa ka fatia sebe dron chien saba fatia bi sebe dron chien saba konate na fatia sebe chien saba jiwoyo kala buruburu bi woyo ka jiwoyo minto sa asafula jiwoyo bi taka ka kala buruburu minto fa kala buruburu bi tende kale dirala jiwoyo mata ko to o kala buruburu jine doron ka fatia inga ka bako saya bita ko dito konate musomi me na ikono so akono biche na ikono so akono biche na ikono so akono biche imam mangoro suyewa donc ni jiri bolo farala ka gulo sanfɛ ama bi ma ate jiri yɛrɛ la bilen a gulolen don o bolo jala dɔ jigi dɔrɔn i k'a kari ka fatiya sɛbɛ siɲɛ 3 dɔrɔn k'a di muso ma a k'a min o gulolen don cogo min na dɛ kɔnɔ bi gulo a la ten a ti bi konate
tungo jande bi moriya jirela yande sabula ya ini faso wallahi suno billahi bamako iti ni menenai bayi su de terima famule mais ngolo la yande konate donc ni i mogo be moriya la yande do ba fiye muri chama be ko ado te yiri do o ko temenengo wallahi kono dimi gwele kengono de keri kono fununendo ube sadiri de kuna sondo beka kono na fanfe ton maroni au bi tondo ni tombo to furu furu do bi tongo no ba fo gâteau ni ou ba fo fengore bi ton furu in susu bi fatia furu ala ka susu ka deklela konna jolito biedimi to ko biedimi ki furake kalodo ta donde fatia ba furake konate ala kale mana dama ati ba mugandron c'est fini o kera konna jeli yo kera jena toro kono barala abana o yo no wale konate ala sago bonya wala awa ali bi karamo ame nyogona amba ira wala ka fo an wulla ka se ustaz Muhammad Konate ma fo ayere bangi dugula no e jura dugu tina wala sa doni kuma amsuko fo faso kunna na turamina o karamo kitabu in konna na alibi abe mo kaba ko ya fon be ni kono munu hali kelen pedro be sega sigi moriya kama nga eni doni bayin wala ngata in kono mais amba donga fo e ma sigi moriya kama sabla yere ka lada e dinela sedi ngoko nawla o karamo ni doni bayin muna era ma sigi moriya kama la fo ka ke kitabu e kabla dinye ka bulokata bon ne sega sigi moriya kama sabla ni ti moriye ala ne min dinema o dinela sinnendi mais nyini kitabo imboni mbotula parce que nene tubabu do kuma na wati dola amena ko sebe to kayingo ko doni min bi farafina ko ni adoni yona kuma tubabu la ko tubabu kumbi sayabali o ko temengo iye ko itemena ko mina awi ko do tige kasroka dutuna ko into konfle ko feyandi an ka cɔkɔrɔba dɔ bɛ yen a ye wurudili kɛ a y'i ka tapi kuru a ko ko ale ala kan ka ji di anw ma a ye tapi min kuru cɔkɔrɔba in tɔgɔ ye ko Fasiri a ye tapi min wuli ka bɔ yen dɛ ji poyira o yɔrɔ de la o ji de kɛra kɔji ye k'an ka dugu turu lamini bon mun ye an to kɔfɛ anw bɛ dɔnni min dɔn an n'a bɛ sa ne de ko n t'o la ne bɛ min dɔn n b'a sɛbɛn terima famudi tumana nye asebe teri anga donu kana tunu et puis ne ni nyona chama ni nyona bi chama mbolo mais ni mu yedu ko nyuma soro wati minaka di alaka jawma fi sabilillah tumana anyi abo français la ka bo arabu la français be côté kele arabu be côté kele mais dona na tawla bina ko bo kanwara la mais comme de kundo de be en faire parce que doni nyini ni adama kungoy doni kitabu fana boli ye adama kungoy parce que ya tita demen ko onti abo na ya soro jako sirado nkalila ala la billahi nini kitabu boku ye na fulo ye ne te kitabu ye vere danvenshi ma wakeme konote adile yima fula de o ye million tandi sabla doni mba kono mais wolo do alamisai shike duguma wotro pousse uni sojo sula ça va pas du tout parce que yenya taka ko mafie ni kitabu sa ka alamsa yiri ya kono ka alamsa mashibo so ma da kile ki konai ala e ka dugo jabi kera ministrie million joli dun shi kono bon donc là ni kitabu yi anse ka boni mbotugo la parce que inyabala français ni arabu manchiti ne bolo donc amba boni mbotugo la do fana buka machina de la otuna luba bo machina amana ke tuko luka kuransara animi ba korostra di français la o ka kuransara tumana warni mi bi kitabu ina oyolo ni yorai sino ni kuna to ko abisi muriya kama atikata ala sokoy boya bala konate
awa an karamɔgɔ kuma kuncɛla sa an b'a ye k'a fɔ I nana ye k'a fɔ Côte d'Ivoire mankan na Laurent Gbagbo a ka tɔɔrɔya ye maaw sɔrɔ min kɛ I ye arakan dɔw di arakan kelen di mɔgɔw ma k'u k'o kɛ ni Ala sɔnna a ma ko ni tiɲɛ bɛ I ka suratul fatiha in na ni Ala sɔnna a ma ko Gbagbo k'a tɛ tile 3 balo kɔfɛ tile 3 balo kɔfɛ fanga kunna hakili la diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na sabula I y'a cari internet kɔnɔ ka kun a ɲɛ tile 3 hakili la o tile 3 in yɛrɛ ma dafa Gbagbo minɛna yala I bɛ se k'o walawala n ye wa bon kuma ka gɛlɛn dɔɔni ne ma Gbagbo tɔgɔ ta parce que comme ni kuma fɔra bɛɛ b'a faamu I ta fan de ne ma a tɔgɔ ta parce que ni sera niveau dɔ la hali ni maa dimi b'i la I tɛ se k'a fɔ a bɛ ta o tɛ ko dɔ ma ka baara ye surtout Gbagbo ko a tɛ ne ɲɛ sira la mais n ye kuma in fɔ internet de kan min bi a tiɲɛtigiya parce que kuma lamɛnbaga ka ca mais u bɛ se ka weleli kɛ 21 62 13 13 I y'a faamu a bɛ internet de kan n y'a ye Ivoiriyɛnw tɔɔrɔ la fo ka f'u tɔɔrɔ la n ye weleli de kɛ radio so la n y'a jira k'a fɔ Abidjan mankan bɛ cogo min na n bɛ arakan kelen di an badenw ma n filɛ ka nin min fɔ n'a y'a sɔrɔ ko nkalon de don ko n m'a fɔ Ala kana ɲɛ da Alakira ka lahara fiyewu tellement faamu de k'a fɔ Gbagbo minɛna bi ko Konate de bɛ kuma na n'a y'a sɔrɔ nkalon de n ye nin kuma min fɔ ni nkalon don Konate Ala kana ɲɛ da Alakira ka lahara I y'a faamu parce que ko dɔ bɛ yen ni a sera a jayɔrɔ ma bon ko fanbaliw bɛ se ka wuli n'u ka kumaw ye donc ne ta in ti o ye quoi ne yɛrɛ ma Ala deli in kɛ koyi ayi n ko mɔgɔw de ma n bɛ arakan kelen di u ma Fatiha gundo kɔnɔ n bɛ arakan kelen di u ma Abidjan mankan bɛ cogo min na o k'a jira Ala la tile 3 n'a tɛmɛna o kan ne Konate ta tɛ et puis a kasɛti n kumana kasɛti min na radio so n kumana radio so min na a kasɛti bɛ yen n ye n to Bamakɔ de ka weleli kɛ radio so in na n'i taara Sikaso n'a lamini bɛɛ a fɔ dɔrɔn ko Konate ye interview min kɛ 3 jours avant sani Gbagbo ka minɛ a kasɛti b'u bolo yen a minɛnen kɔfɛ mɔgɔw ye n wele tuna yan de ko karamɔgɔ k'i ye min fɔ k'a kɛra n ko ne ye mun fɔ a ko k'i ko tile 3 ko Gbagbo bɛ minɛ n ko non n ko tile 3 a bɛna jaabi dɔ mɛn Côte d'Ivoire ko la parce que tellement faamu de u ye n wele fan bɛɛ fɛ n bɛna nafila in di mais nafila in ye Fatiha de ye n ko ja ka Fatiha to yen ne tɛ foyi ɲini Fatiha dɔn quoi ni ye Fatiha dɔn I tilara kira ka sana yɛlɛ la a ye kɔji 4 de sɔrɔ alijinɛ kɔnɔ nɔnɔ kɛnɛ kɔji dulɔ dinɔnɔ jisuma bisimi Ala y'o mi bonya ka nɔnɔ kɛnɛ bɔ yen k'o kɛ nɔnɔ kɛnɛ kɔlɔn ye arahamani Ala y'o ma bonya ka dinɔnɔ bɔ yen arahimi Ala y'o ma bonya ka dulɔ bɔ yen I y'a faamu lahi Ala y'o bonya ka jisuma bɔ yen bisimilahi rahmani rahim alijinɛdenw bɛ servi ni kɔji 4 min ye a bɛ bɔ bisimilahi rahmani rahim de la tellement faamu de e bɛ jɔ ko kelen dɔrɔn kɛ a fɔ Ala a jira ne na ko e Ala ye kelen ye witiri bɛ cogo min na I b'a kɛ ten n'i ye Fatiha kala ka taa se wala dɔlen na ma I jɔlen iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siɲɛ 100 I timbiri minɛnen iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siɲɛ 100 n'i wulila k'i jɔ tuguni siɲɛ 100 o tɛ 300 ye n'i tɛ da dugu la siɲɛ 100 n'i wulila k'i sigi siɲɛ 100 n'i tɛ da dugu la siɲɛ 100 o ye siɲɛ joli siɲɛ 100 n'i ye tahiya kɛ ka salamu bila a wurudi siɲɛ 100 o ye joli ye 107 sanfara ye joli ye dugufara ye joli ye Fatiha yɛrɛ aya ye aya joli ye wa tile 7 tɛ kɛ fiyewu
n'o ko ma kɛ Konate wallahi mais a ka di n ye courage bɛ e la kojugu je fama dafa fa minɛ mais ni a ɲini fɛ ala kama n'i bi mɔgɔ dɔn Sikaso téléphone ci dɔrɔn ko Konate ye interview dɔ kɛ Abidjan ko la k'a fɔ jaabi bɛna di tile 3 k'i mago b'a cachette la et puis jaabi dilen kɔfɛ tile 3 ko Konate ye interview min kɛ o kɛra suru an kɔrɔ de parce que Bago minɛna kunun de a cachette a ka di n ye k'a cachette sɔrɔ parce que anw ko ka bon kojugu anw karamɔgɔ ma to anw yɛrɛ ti to tellement faamu de bon o de kosɔn an mago bɛ sariyaw la kumaw la quoi et puis ni i ka ɲininkali tɛ ni dati s'a ma ala sago i bonya b'a la sago tigɛ ala ye awa an karamɔgɔ nin dɔnniyaba ninnu bɛ kitabu in kɔnɔna na kitabu in kɔni bɔra a ye diɲɛ laminɛ an bɛ don min komi bi nka a mana kɛ cogo o cogo mɔgɔw u bɛna fɛn min kunban bɛna kɛ u la sisan o de ye ko an bɛ se k'an kunsi yɔrɔ jumɛn na ka kitabu ninnu sɔrɔ yen nɔ nɔgɔya yɛrɛ la. oui alhamdulillah kuma minnu fɔra an ye Bago ka minɛni nafila min fɔ nin ye parce que a ka ɲininkali de donna o la sinon o tɛ kitabu in kɔnɔ tellement faamu de parce que kuma in a bɛna lamɛn de bon jugu kana don yɔrɔ sɔrɔ kuma ninnu na o de fa ka walawala donc o nafila arakan kelen min dira o tɛ kitabu in kɔnɔ mais an fana kundi so ma parce que kuma bɛ kitabu in de kan bon kitabu in bɛ dilan don min na Bago minɛ ko kundi sen na tellement faamu de donc o la o sɛbɛnlen tɛ kitabu in na mais a nafila min dira wulibali don donc kitabu in sɔrɔ yɔrɔ alhamdulillah kitabu in bɛ sɔrɔ aw yɛrɛ fɛ radio citoyen la ye kitabu in bɛ sɔrɔ ne yɛrɛ ka so kɔnɔ Yirimajɔ ala sago bonya b'a la ni sɔrɔ yɔrɔ fila de b'a la o la an b'a fɔ maaw ye k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ ni mago b'a la i bɛ se ka na a nɔfɛ n yɛrɛ photo bɛ yɔrɔ min na kitabu in kan telefoni yɛrɛ numéro fana bɛ yen 76 23 20 99 donc photo yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na téléphone numéro bɛ o jukɔrɔla la voilà Buguni yɛrɛ dɔw minɛ kitabu la o don ayiwa an karamɔgɔ nin ye Bamakɔ sɔrɔ yɔrɔ fila ye n'o ye radio citoyen kɔnɔna ye fo ka taa se i yɛrɛ baara ma Yirimajɔ nka mɛ Mali fan tɔw fɛ yala kitabu in bɛ sɔrɔ yen wa oui bon alhamdulillah Mali fan tɔw fɛ a bɛ yen mais komi anw tɛ mɔgɔ kelen ta ye n'i y'a ye an ko a bɛ sɔrɔ aw fɛ yen parce que e ye courage sɔrɔ k'a ɲɛɲini donc tuma dɔ la mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka courage sɔrɔ ka wuli an fɛ k'a ɲɛɲini o donc o la bi kɔni a bɛ sɔrɔ aw fɛ yen a n'a bɛ sɔrɔ an ka so Bamakɔ Yirimajɔ mais an bɔra Buguni kɔsan na Buguni radio dɔ bɛ yen ko Arc-en-Ciel a bɛ sɔrɔ yen fana Sikaso radio Mamilɔ a bɛ sɔrɔ yen Kucala radio yɛrɛ dɔn o radio yɛrɛ dɔn o ye karamɔgɔ o fana ye karamɔgɔ kanu kosɛbɛ hali u ka micro Hayidara photo de b'a kan donc an ye vraiment an b'o fo karamɔgɔ kanu na donc a bɛ sɔrɔ yen fana Kaye radio national a fana bɛ sɔrɔ yen ala sago bonya b'a la awa an karamɔgɔ wele ka laban jumɛn b'i bolo ka lase lamɛnbagaw ma ani kitabu ko in kungana la bon wele ka laban min bɛ an badenw bolo ne bolo ka se an badenw ma o de ye n'an ko an bɛ ala fɛ an ka seereko ɲɛɲini ala ko sira kan a filanan kitabu in ala kana dangaden kɛ k'a san kitabu in mɔgɔ min ka sababu t'a kɔnɔ ala kan'o kɛ k'a san parce que ni dangaden taɲa moriti donc hali ni danga bɛ min kɔ n'i bɛna kitabu in san ala ka danga bɔ i ka sɔrɔ k'a san ne kɔni bɛ min fɔ y'o fila dama ten ala kana dangaden kɛ k'a san min ka sababu t'a la ala kan'o kɛ k'a san an bɛ min fana da o kan ala ka barika don i yɛrɛ la a ka di n ye ni an bɔra yan e yɛrɛ ni i tagabolo kosɔn an bɛnbakɛw ni an fa ninnu waliju kaburu minnu bɛ yen ni ala sɔnna i bɛ t'i jɔ kelen kelen bɛɛ la sisan kaburu jo la waliju 70 dalen bɛ yen an kɔni an bɛna bila i ɲɛw bɛɛ la sisan i bɛ t'i jɔ ka i ɲɛ da o kan hami min b'i la i b'o ɲini fɛ et puis cɛbaw bɛ yen minnu jira i la minnu ye kɔrɔna sɛbɛn o tigɛ la k'a ban pewu o kaburu bɛ yen an minnu bɛɛ jira i la sisan
an b'a fɔ ala ka hɛrɛ k'i ye ala ka ni sutura an karamɔgɔ ala ka mɛsi la arajo yarabi ala ka barika don a la arajo sutura ɲɛ ala ka barika don a la arajo sutura ɲɛ ala ka barika don a la ala ka wasa ala ka jidi kuraji min b'i la ala ka sara i ye hɛrɛ la yani bamakɔ ka jan kosɛbɛ hali bi ala ka ni kunnaja ala ko ka kira bonya kama salli ala rasul awa an balimaw nin de kɛra tulo garijɛgɛ ye an wulila ka se an karamɔgɔ mamadu konate ma fɔ a yɛrɛ bange dugu la sa jura dugu tina mun kama joyila mara la mun kama a ye suratul fatiha min kɛ kitabu ye ka dɔnniyaw ka se ka olu walankataw kɔnɔna na walasa a ka se ka nɔ pereperelatigɛ di an ma a yɛrɛ bange dugu la yan nɔ o la nin de kɛra tulo garijɛgɛ ye aw balimakɛ ustaz mamadu konate ale de tun ye o kɛbaga ye o la an bɛ foli k'a la ani aw bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ a ye ko ala ka nin waati wɛrɛ